Hi mga Zay! Another mini vlog! For today's video, nanghagad si ate mag-walking dong mi sa wild. Huy! Charot lang. Walking mi sa gubat. Nag-start mi og alas 6. Sayo pa jud kayo mga Zay. Need kayo magsayo kay na ako duty ng 10. Si ate okay lang kay 2:30 pa man iyang duty. By the way mga Zay, ako na jud taon malay dali nila og hagad. If gusto nila mag-walking, mag-beach, mag-gym, kay lagi laag mang pud ko. Well, I love outdoor activities. Also to have something to do diri sa isla. Yes, sometimes I go walking alone, pero it's my chance po na naay kauban. The weather was good, perfect for walking, even though init siya, pero kay naman mi sa gubat, so dili kayo init. Fresh pa no tungod sa hangin. Finally mga Zay, nanami sa Cannon Point. Kabalo mo, gigama ni siya 1942 para maprotektahan ang mga Air Force Navy na nakabase diri sa isla from Japanese attack. By the way mga Zay, dili pod nimo makita ang mga police dog na nangamatay diri sa island. They have their own grave, which is very nice, at they were also heroes. By the way mga Zay, diri sa isla, daghan ka makita ng coconut crab, parihaani, usay makita nimo sila sa kalsada during evening, bawal to na sila ipulutan. Kay ug madakpan ka, mahal kaayo ang bayad. Or else, mapriso ka sa UK. Mga Zay, it was a nice walk with a beautiful weather and a really good start to a productive day. Mga duha pod mi ka oras nag-walking. Mayo sa feeling kung mahuwasan pud ta, it helps you to release stress and gives you peace of mind. Sometimes we need to go out and find a place where you can think peacefully. Breath in, breath out. Inhale, exhale. Thank you for watching. Ingat po palagi. Bye!